look at the positive side kan, using a yellow hat to think a positive side akan sesuai dengan diri kita insyaAllah Okay, terima kasih Husnul Arif. Okay, sama-sama. Okay, so we have another 30 minutes before we finish the class. Okay, so kita pergi pada Cognitive Research Trust So Cognitive Research Trust ni atau kita panggil sebagai CORE, dia adalah satu program. Okay, it's a package of sorry bunyi kereta drift pula. Okay, it's a package of 6 code tools Cognitive Research Trust, okay, ataupun 60 lessons for the teaching of constructive thinking. Okay, so dia ada buku dia. Okay, yang saya kongsikan tu baru buku satu tau. Dia ada lagi beberapa buku yang lain. Okay, package dia untuk gunakan tools, okay, thinking as a thinking tools to help us construct the idea ataupun what we call making a decision So this section, okay, dalam buku teks ataupun dalam perbincangan kita ni kita akan fokus pada satu code, satu code saja, nama dia code 1 break. Okay, so macam mana kita nak apa orang kata bertenang dan tengok daripada different perspektif ataupun idea So it helps student broaden perception as fundamental to thinking. Maksudnya macam fungsi 6 thinking heads tadi. Okay, code 1 ni hampir sama juga. Dia ada beberapa kaedah ataupun thinking tools that help us to broaden our perception lah. Okay, and the benefit is, okay, to encourage student to broaden their thinking. And then people can learn to think and judge for themselves. Okay, develop a greater understanding and appreciation of your own potential and become more proactive and constructive. Okay, the point number 3 ni, develop a greater understanding and appreciation of your own potential, because sometimes we people, kita ni kadang-kadang apa orang kata, kita banyak berfikir daripada sudut pandangan yang berbeza dan mungkin kita fikirkan idea orang lain berbanding idea kita sendiri. So this is like a opportunity, okay, ataupun space for us, ourselves, okay, to appreciate your own potential. Okay, maksudnya kita menghargai idea-idea kita sendiri Okay, and then we go to, okay, we have actually under code 1 kita ada 7 we have 10. Kalau ikutkan buku yang saya kongsikan dengan anda, kita ada 10 kaedah ataupun teknik dalam apa orang kata, develop the idea ataupun thinking Tapi dalam buku teks kita ada 7 saja, terbalik 7 saja yang dibincangkan. Okay, so kita ada the first one, okay, it's a plus minus interesting. Okay, so it's very easy to use a plus minus interesting. It's about when we call a plus point kan, apa nilai tambah ataupun point yang kita suka tentang idea tu. Okay, why you like the idea and then minus point is why you don't like the idea. Okay, it must be a reason why we don't like an idea. And then the interesting point is about the interesting point about the idea So plus minus interesting ni kita tengok, okay, secara orang kata spesifik jugalah. What is the positive, okay, what is the negative, ataupun what we like or what we don't like, and what is interesting about the idea. Okay, so for example, like kalau ada idea, all the seats should be taken out of buses. Maksudnya macam bus sekarang ni kita ada banyak tempat duduk kan. So macam mana pula kalau kita bayangkan ataupun kita bincangkan tentang semua kerusi dalam bus sepatutnya dikeluarkan daripada bus tu. Okay, what is the plus point, minus point and interesting about the idea. Okay, saya nak panggil seorang. Okay, Adelina ada, Nur Adelina.
Okay, Nur Adelina ada? Okay, tak apa. Saya panggil Nazhan, Ahmad Nazhan. siapa? Ahmad Nazhan. Ahmad Nazhan. Ada tak Ahmad Nazhan? Ahmad Nazhan? Boleh cakap? Hello? Ya. Nazhan. Ya. Apa khabar? Alhamdulillah, terbaik. Alhamdulillah. So Nazhan, kita bincang pasal plus minus interesting. Okay. So apa agak-agaknya plus point, minus point and what is interesting if we take out all the seats from bus. Maksudnya bus ni tak ada tempat duduk. Apa yang bestnya? What is the best? What is the plus point? Yang bestnya boleh duduk dalam pelbagai posisi. Boleh duduk macam-macam posisi. Okay. And then what is the minus point? Apa yang kita rasa tak best lah idea ni? Sebab kita duduk dekat bawah kan. Bila bas ni dia bila dah bonggol ke, dia akan buatkan kita unjut-unjut. Macam naik kuda. Okay. So that's the minus point lah. Maksudnya nanti kalau lalu bonggol ni, kita ni macam terhentak-hentak kan. Okay. Sakit pula kan tempat duduk tu. Okay, sakit belakang. Okay. Apa pula yang menarik? Interesting point about an idea. Idea ni menarik sebab apa? Saya rasa kalau ada roadblock pun tak kantoi pun sebab nampak bas tu macam kosong. Okay. Menarik idea ni. Sebab kalau ada roadblock, ramai-ramai balik waktu musim PKP atau PKPB hari tu kan. Semua orang boleh terlentang terbaring kan. Orang tak nampak Okay, terima kasih Nazhan atas pandangan tadi. It's very interesting point. Sama-sama. Okay. So plus point, apa benda yang kita suka. Minus point is why you don't like it. Okay, interesting. Okay, it's very interesting kan to play with the idea. Okay, thank you so much. Okay, and then the second thing is consider all factor. Okay, the first one is PMI. Okay, second one is CAF. Consider all factor. Okay, it's very easy, straightforward. Okay, so of course in any decision we need to consider many factors. Okay, so if you leave out some factors, okay, maybe later your decision turn out to be weak or wrong. Okay, maksudnya kita kena pertimbangkan. We need to consider all factors before we make any decision. Sebab kita tak nak later on we feel regret dan kita rasa menyesal dengan keputusan tersebut. So contohnya saya bagi kat sini macam atlet. Atlet bersukan kan. Sukan macam-macam sukan ada sekarang ni. Okay, kita selalu dengar pasal steroids ambil dadah waktu pertandingan dan sebagainya. So for example like an athlete encouraged by her trainers to use steroid for game. Okay, so kalau siapa yang jadi atlet ni banyak benda lah kan. Dia kena pertimbangkan sebelum nak buat nak ikut cakap jurulatih untuk ambil dadah ataupun dan sebagainya. Sebab dari isu dari segi undang-undang permainan atau undang-undang persatuan, dia ada isu dari segi kesihatan, dia ada isu dari segi penghakiman. Contohnya kalau sukan C tahun lepas ke tak silap saya lah antara atlet Malaysia ada kalangan mereka ni yang ditarik balik pingat dia sebab bila dah habis pertandingan dia orang buat ujian steroid. So ada beberapa orang yang ditarik balik pingat sebab ada guna steroid lah kan waktu bermain tu so this is kind of thing so nak buat apa-apa keputusan pastikan anda pertimbangkan semua faktor Okay, and then we go to the next slide. Okay, cognitive research trust. Okay, we have another two, consequence and sequel, and aims, goal and objective. Okay, so consequence and sequel we call as a CNS. Okay, so of course in anything we do, okay, and anything we trying to change, it has a consequences. So it can be positive, negative or natural consequences. And of course consequence change over time.
Okay, we have immediate. Okay, dia macam sequel lah kan. Ada kesan-kesan yang tertentu dalam tempoh masa tertentu So sequel dia macam immediate consequence, short term, medium term and long term. For example like COVID-19 pandemic lah macam sekarang ni So saya nak tanya pandangan daripada kawan kita. Okay, saya nak panggil Nik Nabihah ada? Nik Nabihah? Nik Nabihah ada? Okey, tak ada. Saya nak panggil Najihah. Najihah ada? Nur Najihah. Dia keluar dah. Okey, tak apalah. Sebab saya ada. Siapa tu? Nurul Aini, madam. Nurul Aini lah. Nurul Aini ada? Nurul Aini? Ada. Okey. So, kongsikan sikit agak-agak apa kesan jangka masa panjang dalam setahun dua ni. Kesan daripada perubahan yang berlaku ni. COVID-19 ni. Kepada kita. Bagi saya, kalau COVID-19 ni berterusan lagi, dia akan menyebabkan terkesan kepada banyak sektor. Contohnya dalam sektor ekonomi, kita dapat lihat akan berlaku kejatuhan ekonomi. Contohnya macam COVID-19 ni, dan kita tak boleh jalankan apa-apa perniagaan. Kalau jalankan perniagaan pun terhad. Jadi ekonomi tu akan jatuh. Sikit demi sikit. So sikit demi sikit memberikan kesan kepada ekonomi kita lah dalam tempoh jangka masa panjang Okey, terima kasih Aini. Okey, so betul lah memang perubahan yang berlaku ni dia ada kesan dia. Macam awal-awal dulu kita tengok waktu PKP kan. Apa immediate effect dia. Ataupun immediate consequence dia. Semua orang kena duduk dalam rumah, tak boleh keluar kan. Kemudian dalam tempoh short term, dalam tempoh beberapa minggu atau bulan, okey, apa ni orang kata, masyarakat dia dah jadi apa orang kata, ada yang boleh bertahan, ada yang tak boleh bertahan, terutama dari segi ekonomi. Medium term and long term. Long term ni masih lebih dalam tempoh 10-20 tahun. And dia mungkin ada kesan lagi daripada COVID-19 ni Okay. So kita ada yang keempat ialah aims, goals and objective. Okay, it's an action tool for making specific things happen. Very clear about the aim So it's not easy, but it's like our aims lah. Maksudnya kalau kita belajar ni, apa matlamat kita? Contohnya nak graduate dengan first class degree. So they are working on it. Okay, so it's help us to think how to achieve the aims ataupun goals ataupun objective And then for example, like when we want to open a second bakery in the next town, okay, our bakery shop is very popular. Okay, so what is our aims, goal and objective? To have a second bakery shop in the next town. Okay, so kita banyak benda kita kena pertimbangkan lah. Berapa jualan yang kita nak capai, sehari berapa banyak kek yang kita nak jual, dan sebagainya Okay, so the point for aims, goal and objective is to have a specific idea ataupun specific goals, okay, and work on it, okay, and make it happen. Okay, and then we go to the second last slide. Okay, we have first important priorities. Okay, we want to, it help us to narrow down long list, okay, and think about what is the first thing and what is the important thing to do.
Okay, maksudnya kita ada banyak-banyak senarai kerja. Apakah yang paling penting ataupun paling urgent sekali kan? Ataupun paling menjadi keutamaan kita. Contohnya, macam kriteria for someone to become your wife or husband kan? Macam kita rujuk pada hadis Rasulullah SAW tu, bagaimana kriteria yang diberikan. Ada rupa, ada harta, lagi apa? Saya ingat lagi satu, ada agama. Satu lagi saya tak ingat apa dia. Apa dia? Keturunan. Keturunan yang baik, harta, ada rupa dan juga ada agama lah. Tapi the first important priorities kan, akhirnya Rasulullah letakkan adalah agama. Agamanya kan. Okay. So you can see from this hadith, okay, this is the practicing of first important and priorities. And then we go to the alternative possibilities and choices. Okay, what is the alternative possibility and choices? Okay, that help us to explain the situation. Okay, generate possibility and range of choices and predict what might happen if you change something. Maksudnya apakah kemungkinan-kemungkinan ataupun apakah pilihan yang kita ada kalau kita membuat suatu keputusan tu. Contohnya kalau kita jumpa satu kereta, a car found in a ditch and the driver is dead. Tapi dalam kereta tersebut pemandu dia meninggal dunia. Agak-agak sebab apa pemandu dia meninggal dunia? What is the possibility and what could have happened? Mungkin ada yang cakap pemandu tu kurang oksigen ke kan? And then pemandu tu tertidur, tak perasan, terus meninggal dunia, atau pemandu tu makan ubat, salah ubat ke dan sebagainya. So there are possibilities tapi kena hati-hatilah jangan sampai dia membawang kan. Macam-macam cerita keluar jadi benda-benda lain pula Okay, and the last slide is other people's view. Okay, it's help us to broaden our overall thinking about a situation. Okay, it is important to help us to make a strong decision or solution. So you need to list the different people and find out their views. So kalau ada masalah ataupun isu atau idea, anda kena fikir siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, ataupun anda perlukan idea dia, ataupun anda perlukan bantuan dia. So you need to list the different people and find out their views. It is important because sometimes we just look at our points of view je lah. Maksudnya kita ni fokus pada kita punya idea je, tapi kita tak minta pandangan orang lain. So you need to step into their shoes. For example, like the current situation, okay, about online learning, like Synchronouse punya class, okay, like today. We need to think because of some of the student requesting kan. Ada kalangan pelajar kita, ada yang minta untuk buat live session because of what? Because pada diorang mungkin tu cara yang efektif untuk diorang belajar. Pada setengah pelajar pula masalah data, internet dan sebagainya tu mengganggu diorang belajar ataupun proses tu kan. Jadi kita nak melaksanakan online learning ni pun kita kena fikirkan pandangan-pandangan orang lain, sama ada teacher ataupun student lah, lebih-lebih lagi dan sebab tu juga saya buat survey waktu awal-awal tu supaya kita tahu kan. Kalau saya jadi pelajar pun saya bayangkan saya seorang pelajar, apa yang saya nak kan. Mestilah ada benda-benda yang saya mahukan lecturer tu bantu dan sebagainya. So this kind of thing, okay, it's about other people's point of view. So this is the last slide. Okay, dan kita dah selesai bincangkan topik ni dalam tempoh masa lebih kurang 1 jam lebih. 1 jam 25 minit. Okay, saya bukalah ruang sedikit untuk anda semua bertanyakan soalan sekiranya ada. Okay, siapa saja boleh buka mikrofon dan tanyalah kalau ada soalannya. It can be any question lah. It's not just about chapter 3. It can be chapter 4, or you want to know about the assessment and so on.
Okay. Anyone? Okay, tak ada Okay. So, saya rasa saya banyak juga tanya soalan kali ni dalam online ni, dan kawan-kawan kita pun banyak share the information. So, I hope that you learn something today. Believe me, it's not an easiest to remember or to memorize all the information in 1 hour. Okay, you need to revise. Okay, you need to read. Okay, and you need to discuss with your friend. So sebab dalam keadaan kita remote dan juga online ni, dia perlukan banyak discussion. Sorry bunyi lori. Perlukan apa orang kata, banyak membaca. You can use the Telegram group yang I created. Okay, before, maksudnya yang group yang saya dah ada tu, forum tu, untuk tanya apa-apa soalannya, supaya kita boleh bantu dan belajar sama-sama. So kalau tak ada apa-apa, saya berhentikan di sini pada jam 9.52. Seperti yang saya janjilah, sampai pukul 10 saja. Sebab online learning ni dia mencabar. Kalau kita spend time too long, people will get tired and also will get boring lah. Actually that's the reality kan. Okay, so insyaAllah nanti kalau ada apa-apa saya akan terangkan berkaitan dengan final assessment sebab saya tengah finalize all the information from PPT and juga university. What's the policy insyaAllah. So that's all for today. Thank you so much to everyone. Okay, insyaAllah nanti kita jumpa lagi. Okay, sama-sama. Assalamualaikum. Okay, selamat Hari Raya. Okay. Hari Raya, madam. Okay.